8 gig to 5.6, sir. Sealed box po. Sir Chris, ano daw? Black daw sana yung Black. gusto ni sir. Mamaya na lang po. Buksan ka na, sir, ha? Naka-sealed po. Cash naman sir. Cash naman po. Insane. Sir, ito po yung blue. Pa-double check, sir, yung mga gilid po kung may gas-gas. Or dents, yung screen, Check na lang sir. sir. Scratch May mga dents or scratch. damage. Check lang pala ang ano niya. Opo. Meron naman. Ito ma'am, plastic lang ma'am. Pero kung gusto nyo yung tempered, pwede naman din. Patempered mo na yan. Para sure. Ito naman may free naman siyang case ma'am. Tempered na lang. Opo. Hydrogel, meron kami ma'am. 350. Yun ma'am, gel. Makapal na screen protector. Yung papalagay ka ng SIM card, sir. Pwede po yun namin. Ilalagay yun na po or kayo na lang po. Kasi ano yun yun daw. Ilalagay ko na po para ano. Ma'am, diyan kayo na po. Kaya kasi yun. Dito na lang yan.